ديجي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. عسلامة مرحبا بكم في دي جي كلوب، برنامج اللي يحكي على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. الموقع THD.tr. ديجي كلوب. الحلقه نتاع اليوم طويله كيف العاده، بون يظل ما عادش نقول اللي هي حلقه طويله، ولكن الحلقه زاده سبيسيال على حاجتين. السبيسياليتي الاولانيه ولا الحاجه الخاصه الاولانيه خلينا نقولوا اللي نحن بدلنا البلاصه. نحن اليوم موجودين في ذا دوت في استوديو نتاع البودكاستينغ تابع جي زد، نهار اخر نحكي لكم عليه. اي دونك لا فوزالي ديكوفرير بالنسبه اللي يتفرجوا فينا في ان كادر جديد واللي يسمعوا فينا باز باش يسمعوا صوت الكاليتي جديدة. الحاجة سبيسيالة الثانية في الحلقة متاع اليوم اللي هي حلقة 100% فيمينين. On n'a pas cherché, c'est pas اليوم العالمي للمرأة, c'est juste it happened. الحلقة هذه فيها comme première invitée زينة مسعود, directrice exécutive de The Dot. Donc بتجي تحكي لنا على The Dot وشنية les opportunités الموجودين في The Dot puisque نحن موجودين في The Dot. وضيفتنا من بعد هي مدام إيمان عياري, تعرفوها عاد جاتنا أكثر من مرة 4 سنين ونحن ديما نستدعوها باش تحكي لنا على نوفيل تكنولوجي. Elle est la responsable d'activité innovation chez Talent Tunisie. Et justement, جديد موجود que ce soit مع البلوكتشين ولا حتى الكريبتو كورنسيز وزاد الميتافيرس. شنو هي الميتافيرس؟ هذا باش تعرفوا عليه اليوم في حلقة اليوم من دي جي كلوب. ما تبعدوش البعيد. ديجي كلوب بودكاست. نحن في دي جي كلوب, واكيد اللي يعرفوا دي جي كلوب بالكدا يتابعوا فينا سنين ذوما الكل يظل يحسوا فما تغيير شويه في الصوت, واكيد يتابعوا فينا في الكاميرا بالصوره. اكيد شافوا البقعه تبدلت, ماناش في استوديو انطلاق, نحن اليوم في استوديو نتاع جي زد تاع البودكاستينغ. كما قلنا نحن باش نعملوا عليه ديجا peut-être un des épisodes à Digi Club bientôt. Je sais quoi ce projet نتاع البودكاستينغ تبع Digi Club, plutôt تبع جي زد. وهالاستوديو موجود في بلاصة اسمها The Dot. وقلنا أحسن حاجة نبداو بها هالتيست, خاطر اليوم قاعدين نعمل في التيست تاع ديجي كلوب في الاستوديو بودكاستينغ نتاع جي زد. قلنا أحسن حاجة نعملوها أول انفيتي في الاستوديو هذا يكون مولاد ذا دوت. هي تقول مانيش مولاد ذا دوت, اما نعتبرها مولاد ذا دوت. زينب مسعود, ديريكتريس اكزيكوتيف دو ذا دوت. اهلا وسهلا بيك. عايشك, مرحبا وليد. مرحبا بك في المحل نتاعك ان فيت. مرحبا بك وليد. عايشك كده. دونك ديجا ان فيت ذا دوت سي كوا اللي مازال ما يعرفوش, بيان كنت عديت ديجا في البيتش وضريت عديت في برشا دي ميديا. Alors, للي مازال ما يعرفش The Dot هو le lieu de rencontre de l'écosystème de l'innovation في تونس. Donc, on a créé un lieu où les composantes, les acteurs de l'écosystème نجموا يتلاقاو. كي نحكيو على des acteurs de l'écosystème, نحكيو على des incubateurs, des accélérateurs, des entrepreneurs de l'innovation اللي نجموا يكونوا des start-upers وإلا عندهم des entreprises avec des idées innovantes. Aussi les universitaires, les institutions publiques, tout acteur اللي يمس من قريب ولا من بعيد من الموند نتاع l'entrepreneuriat et l'innovation ينجم يلقى هوني des espaces وين يعمل des conférences, وين يعمل des événements, يلقى بيروات وين يخدم, يلقى un écosystème يحتضن, donc le reste des acteurs اللي معاه. L'idée, c'est vraiment de pousser un peu tous ces acteurs-là à travailler ensemble et à co-construire d'une manière sustainable. خلطت لك شوية عربي على شوية سوري على شوية إنجليزي. نحن سي بودكاستينغ اون بو بارلي كيما نحبوا شوية أنجلي على فرنسي, كيما نقول حتى بالعربي ما يقلقش. معناها بالعربي سي un endroit اللي الكل تنجم تتقابل. ستارت اب دونك تنجم تعمل نيتوركينغ مع لي زوتر ستارت اب, علاش لا يخرجوا شي مشاريع مع بعضهم. لي ستارت اب الموجودين هنا نجموا يقابلوا دوتر اكتور, مثلا دي بايور دو فون, دي فون دانفستيسور, دي فون دانفستيسمون اللي هما عندهم ان ايتاج كامل اللي هما هنا. نجموا يتقابلوا زاده افيك دي ريبريزونطون دو ليتا, على خاطر برشا وزراء يجيو لهنا لذا دوت يعملوا زيارات للستارت اب والايكو سيستيم لهنا. وزاد فما دي انفيتي من برا زاد اللي يجيو يحبوا يكتشفوا لونفيرونمون دي انفستيسور بلوتو دي ستارت اب, اي دونك يجيو يعملوا طله هنا. دونك دوكو نجم تمشي في الكولوار وتيح على انفستيسور, نجم تمشي في الكولوار نتاع ذا دوت تطلع في الاسانسور تيح على ان ريبريزونطون دو ليتا, ان ريبريزونطون دو لابي, محامي, كل شيء.
C'est ça l'esprit. Et ben voilà, c'est ça l'esprit, c'est que je me dis تعمل قهوة في الكافيتيريا لوطا et à côté de toi tu تلقى un investisseur, un expert, un membre de l'écosystème, une personne qui représente une structure d'accompagnement, une structure d'appui. Littéralement, تعمل القهوة تبدأ تاكل وبحذاك un investisseur بحذاك. Absolument, un cadre d'entreprise, un entrepreneur chevronné, quelqu'un اللي شوف احنا هنا في dans un endroit وين الناس اللي تجي d'une manière bénévole la plupart du temps et كيف تجي باش تعاون ولا تجي باش تخدم. Donc on a deux types de personnes ici on a الهوني c'est كلهم bien évidemment ils sont dans l'écosystème dans cet écosystème là. يا باش يجي خاطر عنده بيرو هوني وخدمته تكون من هوني، يا باش يجي باش ينتفع بحاجه، يا اما باش يجي باش يعاون à titre bénévole la plupart du temps. Et ben voilà, donc c'est ce qui fait que في الدوت نجم تقوي الفرص نتاعك باش تلقى دي اوبورتونيتي اللي ما نعرفوهمش منين تنجم تجيك لوبورتونيتي. ليسونسيال link in the dot. Link in the dot, absolument. Voilà, link in the dot. En fait, si tu permets, نختموا على ثلاثة disons trois axes stratégiques. Donc il y a l'axe entreprise innovante ou la start-up. Donc on héberge des start-up, on met à la disposition des start-up de l'expertise, des programmes adaptés pour les aider à mieux se développer. L'idée, c'est que tous les programmes offerts à The Dot aujourd'hui soient ouverts au public à partir de septembre 2022. احنا بدينا officiellement في juin اللي فات. Le juin 2020. Juin 2021. 21 plutôt. حلينا officiellement ومن وقتها واحنا نبنيو في les services الكل. L'axe الثاني هو l'axe support. Donc نحن The Dot c'est aussi un ecosystem enabler. معناتها on est ici pour appuyer les structures d'accompagnement. عندنا جمعيات كيما Tunisian Startups كيما Open Startup Tunisia OST ولا غيرهم le réseau entreprendre اللي بيرواتهم في وسط The Dot. Ils opèrent depuis The Dot et ils rejoignent un peu cette dynamique, ils créent la communauté تاع The Dot et c'est une communauté اللي تعاون بعضها والidée c'est vraiment باش احنا نعطيو l'écosystème هذا وناخذوا منه وناخذوا bien évidemment les bénéficiaires finaux اللي هما les entrepreneurs ou les jeunes d'une manière générale. Ou l'axe CELES, c'est l'axe qui est porté par la GIZ et c'est l'axe de transformation digitale. Donc, dans The Dot, il y a le centre de transformation digitale. Il y a le studio, il y a le studio de podcast, ou il prochainement un studio de webinaire, ou le premier hub d'intelligence artificielle, il GSMA Solutions Lab, GSMA que tu connais très bien. Bien sûr. Ou il y a le Public Innovation Lab qui accompagne la transformation digitale du secteur public. Ou il y a des programmes qui accompagnent la transformation digitale du secteur privé. On a une académie, on a un programme de soft landing pour les entreprises et les startups internationales qui souhaitent s'installer في تونس. Il y a toute une panoplie de services et on couvre un peu toute la chaîne de valeur de l'accompagnement des entrepreneurs de l'innovation. L'équivalent تاع station F في فرنسا يظهر لي كمان يشغل ولا فما حاجة différent par rapport à station F. عمري ما زرتها راني ما نعرفش. Station F. C'est à visiter. Hein, après, Station F, c'est un modèle for profit. Et Station F est orientée vers la start-up technologique à très fort potentiel. Station F, en présence Station F, c'est le plus grand campus pour start-up en Europe. Et dans le monde, ils disent, il est capable, Lyuma Station F est capable d'accueillir plus de 1000 start-up. Il y a des programmes d'accompagnement, il y a des laboratoires d'innovation, tu as des grands groupes français et internationaux, il y a des structures d'accompagnement. Mais la particularité, alors Station F, الحاجة الباهية فيه, c'est que وقت اللي حل, il a apporté beaucoup l'écosystème de l'innovation في فرنسا, خاطر il a highlighté l'innovation dans le pays اللي هو فيه. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des hubs كيما The Dot وكيما غيرهم اللي نجموا يتعاملوا بعد في تونس. خاطر ce genre de projet, comme il aime tous les acteurs et il met en avant l'intelligence collective, c'est des projets qui apportent
beaucoup disons d'exposition للبلدان اللي هما فيهم. معناتها اليوم كي يجينا un VC étranger يجي يعمل دورة في The Dot. في The Dot il rencontre des structures d'accompagnement بيحكيوا له على différents programmes ملي يرافقوا les étudiants entrepreneurs حتى كشي اللي يرافقوا des startups en phase de growth. مانيش غلط زاد حتى كولومبيا يونيفرسيتي جاوكم هنا وقعدوا هنا une partie منهم. Alors Columbia University c'est les partenaires d'OST et OST ils sont là. Et OST sont là, mais هما يظهر لي عطيتوهم quelques stations في واحد معناها quelques postes في التروازيام étage في transformation center تاعكم ولا؟ les شوف كل acteur اليوم il rejoint les valeurs de The Dot et l'activité نتاعنا واللي الخدمة نتاعو تأثر وعندها impact على l'entrepreneuriat de l'innovation راهو مرحبا بيه في The Dot. D'accord. Donc juste station F, façade. Alors, احنا في تونس on n'est pas prêt à avoir un modèle for profit كيما station F. معناش تونس ما عندهاش la maturité économique تاع فرنسا. Par contre, on n'est pas moins intelligent que les Français. Ça c'est sûr et اليوم كلنا نعرفوا الشيء هذا. Donc اليوم اخترنا موديل à fort impact. Donc احنا الموديل نتاعنا مرتكز على l'impact. Donc c'est un modèle qui est non-profit, le colo à but non lucratif, donc tous les services في The Dot بلاش فلوس. Et l'idée, c'est d'être financé par des bailleurs de fonds. Le projet, il est porté par Osage Technologies, il est cofinancé et pas que financé, avec beaucoup d'assistance technique de l'Union européenne via le projet Innovi qui est piloté par Expertise France, la Fondation Tunisie pour le développement et la GIZ qui, en plus de supporter The Dot en lui-même, y installe le centre de transformation digitale qui, lui, est aussi en partenariat avec l'industrie. Très très bien. Donc, on a dit c'est gratuit, l'accès. Absolument. Bon, il faut réserver خاطر ولات توا معبية على الآخر. Il faut réserver باش نتنظموا surtout. باش نتنظموا surtout. Déjà, pour visiter, c'est gratuit. Vous avez une salle polyvalente. Absolument. فيها un écran كبير على الآخر pour les présentations, que ce soit grand public ou pour les meetings نتاع les startups. Elle est totalement équipée. فيها un video wall, فيها le système son qu'il faut, فيها le système de streaming pour y organiser des événements hybrides aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'arrête pas d'investir et d'améliorer en fonction des demandes et en fonction des budgets aussi disponibles. Voilà, et donc c'est aussi gratuit la possibilité de réserver. Et bien évidemment, حتى شركات et des universités et privées, ils ont organisé des événements. La société civile aussi, la salle polyvalente, qui organise des after work, donc des petits cocktails, des cocktails de networking. Dernièrement, le Founder Institute, derrière le bannière de The Dot, فما بلاصة شاسعة وكبيرة اللي هما عملوا فيها زاد un événement. Donc c'est très bien حتى pour l'outdoor. Bref, إذا كنت تجيو تعملوا طلة في The Dot في تونس في اللاك 1 فما يورا بيانتو ان The Dot في بلاصة أخرى في تونس ولا صعبة شوية الحكاية؟ والله هكا court terme, court moyen terme الحق لا. خاطر لازمنا déjà on installe nos services بالكدا. D'accord. لازمنا نعملوا de l'impact avec ce qu'on a. The Dot مش باش يكون عندها مقرات في دي ريجيون اخرين peut-être, mais The Dot نجم تكون اليوم موجوده à travers ses partenaires. اليوم on a les Centrelif dans les régions intérieures, on a l'API. L'API, c'est un partenaire de taille اللي à partir من سبتمبر جاي باش نعملوا عليه برشا زاده pour aller dans les régions. خاطر احنا أنا قلت لك حالينا في جوان من جوان لتويكا on a lancé les services, on est en train de les roder. L'idée c'est que من هنا لسبتمبر نحلوا les services au public ou une partie des services en fonction de ce qui est possible. Et puis l'idée c'est d'emmener tout cet écosystème vers les régions. Un jeune dans une région intérieure في تونس ما يحبش يروح اللي هو بعيد على The Dot. The Dot تجيه ولا The Dot est transmise en ligne ولا هو يجي ل The Dot. D'accord, très très bien. Et pour ceux qui veulent aller s'installer في The Dot, alors c'est possible انك تاخذ pendant quelques mois à une année بلاصة
هنا في The Dot et donc تقوي les chances نتاعك انك تتقابل avec l'écosystème, avec les fonds d'investissement etc. Et donc وتقوي النتوركينج نتاعك. Mais pour y accéder, c'est par appel d'offres. C'est appel d'offres ou l'appel à participation plutôt. Appel à candidature. Appel à candidature. Justement, كان انت معنا اليوم على خاطر توا il y a un appel à candidature مازال كيتحل pour la deuxième cohorte. Alors, oui, il faut juste préciser que la cible Houni, c'est la start-up ou l'entrepreneur de l'innovation, l'entreprise innovante. Donc, pour les structures d'accompagnement, il y a un tout autre process. Le programme dédié à l'Hakaye DotCamp, en référence à Campus. Et DotCamp, Halina, il y a 2 jours, tu as l'appel à candidature. L'appel à candidature mahtout à la The Dot sur Facebook et sur LinkedIn. Il a été relayé aussi par les pages des structures d'accompagnement partenaires. Toute start-up ou toute entreprise innovante. Sachant qu'elle a été ouverte vers le 28 mars. L'appel وقتاش يتسكر هو؟ يتسكر le 17 avril. Voilà, مازال عندكم نحن nous sommes plein Ramadan c'est vrai mais راهو مازال عندكم شوية وقت. كان كوميم خلطوا على الابيزود مخر شوية. اخر دات 17 افريل هاكا حطوا في بالكم 17 avril 23h59 معناها 23h59 donc 18 avril. Sur le femme un site internet. Alors, c'est un lien, c'est thedot.tn/call for application. تنجموا كده انتم تحطوه بعد في THD. Sinon l'appel le lien المونتاج معنا اللي قاعدين يصوروا حسام ومنير هاكا في بالكم. D'accord. Sinon c'est sur les réseaux sociaux. اليوم le lien محطوط directement للformulaire اللي باش يعملوه les start-upers. Très très bien. Donc il faudra juste remplir l'appel هذايا, remplir le formulaire وبعدها باش تصير كوميتي داخل ولا en interne ولا انت tu vas sélectionner. لا سيليكسيوني وحدي ما يجيش هكاك. نعرف والله نحن نظم ماهيش بوليتيك ليميسيون, فما في ظروف اللي فما شكون يحكم وحده, الحاكم بأمره كما يسموا فيه. مين نعرفوا نحن احنا ما نحكموش وحدنا. احنا عملنا البروجي هذايا باش حتى لي كريتير دو سيليكسيون تعملوا بار ان كوميتي انكلوزيف على الاخر معناتها دي بارتنير شاركوا فيه. بوتيت قبل ما نوصلوا لهنا نفسر شنو هما لي كريتير دو سيليكسيون. Donc la start-up elle est innovante ou l'entreprise elle est innovante. Voilà. Le fondateur ou un des fondateurs يبدا un plein temps sur le projet. يخدم في حاجة أخرى. L'entité légale, elle est créée. Elle est en phase de financement pre-seed ou la seed, donc pré-amorçage ou amorçage. عندها minimum viable product, voilà un pilote à démontrer avec quelques indicateurs. Et puis قابل باش نرافقوه وجاي يلوج على l'accompagnement مش على بيروات بلاش معناها. معقول. Donc أما لازم يكون بازي في تونس ولا نجم يكون؟ Un des fondateurs لازم يكون بازي في تونس. داكور. تونس العاصمة مش تونس البلاد التونسية. لا تونس الجمهورية. داكور. مي تونس الجمهورية. خاطر نعرف مثلا كلاسكويتس صابرين, تحياتنا صابرين باي ذا واي, اللي هي بازي في سوسة وعندها كوميم كيلكو ستاسيون هنا. ولا Absolument. Sabrine, Clasquiz, Bramper, c'est des startups qui ont été sélectionnées dans le cohorte l'année. Ils ont un bureau et un fils où ils ont profité pendant une année de bureau Houni. Voilà. Ils sont invités à tous les événements, ils sont invités aux rencontres, ils participent les réunions d'experts. Le Lyon تقابل un avocat ou un expert comptable ou un expert en levée de fonds. Je me تعمل une réunion virtuelle. مش مشكلة. وقت اللي عندنا نعرفش un executive in residence جاي هوني كان صابرين تنجم elle se déplace لتونس مرحبا بها. كان صابرين هي disponible في الوقت هذاك وتحب تعمل لا ريونيون نتاعها en ligne, on peut faire ça en ligne. اليوم شوف ماش فما مشكل نتاع جغرافيا بصفة عامة. أما فما كمان لا سول كونديسيون اللي لازمك واحد من لي فونداتور يكون موجود في البلاد التونسية. في البلاد التونسية. المهم فما واحد disponible هوني. plein temps. Qui soit le vis-à-vis de The Dot. ينجم يشارك معنا في des événements. ينجم خاطر شوف on voudrait aussi que les gens en profitent. C'est trop facile de tomber dans le coworking space là. Oui. نجم تجي
عنده بوزيسيون ويعرف عنده بيرو في تونس. شكون عنده بيروات ايور ما عنده بيرو في تونس اللي يحضر في دي ايفينمون اللي يحضر. احنا ذا دوت سي اون كوميونيتي تاخو وتعطي والرابور هيومان فيها قوي زاد. ابسوليومون سي اون اكسبيريونس هيومان كوليكتيف. معناتها اليوم العباد اللي تجي تشارك في دوت كامب باش تقعد 12 شهر في البروغرام هذايا عندها الحق في بيروات de l'internet au débit, accès à des salles de réunion équipées. Enfin, on a tout ce qu'il faut ici pour bien travailler. Le studio هذا podcast. Il y a déjà une start-up qui est Ritz. اللي قاعدة تستغل في الاندروا هذايا باش تنجم تسجل لي زوديو نتاعها هي. برمشيو تشيكيو ريتس على REEDZ على جوجل تفهموا كل شيء. Donc en fait, dès qu'on a installé ce studio-là, parce qu'en fait nous avons aidé la GIZ à l'installation de ce studio-là, direct Reads أول start-up اللي استنفعت بها pour donc c'est bénéfique pour la communauté. C'est son métier. Et c'est son métier. Et donc وهذا راهو bon إذا نخليه نهار آخر الجموع اللاهين بالاستوديو بالبروغرام باش يجيو يحكيو ويقولوا كيفاش les autres pourront bénéficier de ça. لكن نحب نسأل وهذا peut-être le dernier point اللي نحب نسأله على par rapport de Dot, Zayn Massoud, directrice exécutive de The Dot, c'est par rapport à la position de, disons, l'internationalisation. Dernièrement, nous avons couvert donc le Mobile World Congress et The Dot كانت موجودة. Et The Dot aussi حاولت سليمة تزيلي تحية لها by the way qui est le CMO نتاع The Dot فغاديك حاولت تلينكي le maximum avec l'écosystème الموجود في الخارج notamment في السالون 4 years from now اللي معمول في نفس l'endroit نتاع Mobile World Congress. Mais est-ce qu'il y a toute une stratégie? Il y a des efforts. تعمل فيهم The Dot à l'étranger أنها مش تكثر في البريزنس نتاعها في لي سالو على الانترناسيونال. bientôt باش تكونوا موجودين في Vivatech Paris كان مانيش غلط c'est ça. Mais est-ce que فما زاد une stratégie spéciale dédiée للانترناسيونال بالنسبة للستارت-اب اللي يدخلوا في البروغرام The Dot? Alors نحنا on présente notre mission comme une mission de maximisation d'opportunités. Voilà. Les communautés. Quand on dit communauté, c'est pas que les startups qui sont là hébergées, ça va au-delà de ça. C'est les startups qui sont dans DotCamp, c'est les structures d'accompagnement qui sont partenaires de The Dot, c'est les bénéficiaires des structures d'accompagnement. Donc, quand on partage aujourd'hui une opportunité, on la partage avec tout l'écosystème et on est partenaire avec Smart Capital, enfin, avec plus de 23 programmes d'accompagnement en Tunisie. Et c'est toujours en Tunisie. Hein. Alors, كيما قلت لك احنا كي حلينا في juin jusqu'à aujourd'hui, مازلنا dans la phase de consolidation des efforts et de consolidation des services qu'on a lancés. Avec jusque-là, on n'a pas raté d'occasion pour parler de Dot au niveau international parce que notre rôle aussi, c'est de highlighter tout cet effort commun, c'est de highlighter l'innovation في تونس, l'écosystème qui fait قاعد يتطور و كيفاش يتحسن, ou de contribuer à ça aussi. Au-delà de ça, قاعدين تويكا, on est en discussion avec quelques pays partenaires, pas que des hubs, pays partenaires et des hubs aussi, pour essayer de construire un peu des ponts ou des fast-tracks sur différents programmes pour les startups qui veulent s'internationaliser. On voudrait aussi s'appuyer sur la diaspora tunisienne. On les fait intervenir aujourd'hui في l'Executives and Residence Program TERNA par exemple, qui consiste à inviter des cadres d'entreprises et des entrepreneurs à venir d'une manière régulière rencontrer, conseiller des startups. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de capitaliser sur cet échange, sur cette mosaïque pour créer quelque chose de plus clair et plus pérenne dans le temps. الرول نتاعنا نحن مش باش نهزوا دي ديليغاسيون, هذا الرول. احنا عملنا ان كوميتي مع سمارت كابيتال ومع لي بايور دو فون باش كلنا نتعاونوا باش نعملوا حاجات كيما هكا. مي لو رول نتاعنا نحن سي دو هايلايتي لي فور ناسيونال, سي دو هايلايتي لي ستارت اب نتاعنا اللي عندهم دو بوتنسيال, et aussi de faire en sorte qu'ils puissent profiter de programmes internationaux à travers The Dot ou les partenaires de The Dot. Très très bien. كلمة الختام زين مسعود.
Alors, si tu permets, je peux Bien donner sûr. quelques chiffres sur The Dot Oui, bien sûr. من juin لتويكا. Donc The جوان Dot 2021 ملي تحلت 2021 نحن مازال ما تسكرناش العام كمان سكناش العام جوان سكروا العام في جوان شو بقى عليه جوان باش نعملوا ايفينمون باش نعملوا gathering جاي. اي باهي تخي بيان تحبش تعاود ترجعنا في جوان تعطينا الستات نتاع عام كامل نعطيكم ستة تاع عام تاع 3 شهور تاع 6 تاع 15 اللي تحبوا نحن. حب تعطي لي ستات مي خاطر ليه mais juste quelques chiffres hein. C'est près de 200 événements aujourd'hui, c'est plus de 300 résidents. Des gens qui travaillent à The Dot. C'est plus de 80 rencontres avec des executives, le programme Executives and Residence. 300 jours hommes d'expertise à la disposition des jeunes entrepreneurs et des start-upers. On a de l'expertise en levée de fonds, en compta fiscalité, de l'expertise juridique. On vient de prendre Tawa Sales and Growth au marketing et com. Ça, on vient d'installer donc ce fameux studio. Oui. Et il y aura le studio webinaire aussi prochainement. On a reçu beaucoup de visites d'écoles, d'universités. On a reçu l'ENA à 2 reprises, qu'on salue. On a reçu les entrepreneurs et on a tout un nombre de desks dédiés aux entrepreneurs des régions du programme ELIF. Et s'il y a d'autres programmes d'accompagnement في la région, مرحبا بهم, on est prêt à en discuter, à leur allouer des desks. Et puis, il y a eu les Tech Meetup, il y a eu le Cowork Up avec la GIZ, le Centre de Transformation Digitale. Voilà, c'est 19 startups hébergées aujourd'hui. On a 5 communautés. Alors là, ça c'est important. Tu me donnes encore une minute. Oui, vas-y. Alors, je suis pas la radio, donc on prend راحتنا كي تحب تزيد كمل. Super. Donc, on a une particularité chez The Dot. On a un programme اسمه les Community Services. Les Community Services, c'est des startups, la plupart du temps qui sont un peu plus matures que celles qu'on héberge et qui, en contrepartie d'une présence à The Dot, offrent des services gratuits à la communauté. Donc, on a eu le B2B Efficiency Lab d'Expensia, Anna ProServi, la conciergerie d'entreprise, Anna Eurafrique Légal qui nous a mis en place une Contratech avec une 50aine de modèles de contrats gratuits à la disposition des partenaires. Anna 5 Points qui nous permet d'avoir une tech community disponible tout le temps en The Dot et avec qui on a organisé des événements. Une tech community disponible, les startups et les maoujoudines ont accès à des stagiaires tout au long de l'année, un pool de talents aussi pour de l'embauche, pour effectuer des tests. Et puis, on a utilisé Njano pendant... Là, on passe sur un autre système d'information qui nous est développé spécialement par Sinoia, qui fait aussi partie des community services. Donc, on a construit un peu un pool de services c'est des services de la communauté vers la communauté. Et c'est des services qui évoluent. On a de plus en plus de startups qui viennent nous voir pour profiter donc, de cette formule-là. Et donc, tous les utilisateurs de The Dot aujourd'hui profitent donc des services de ces acteurs-là gratuitement. Quand je dis, bien sûr, la communauté couvre aussi les structures d'accompagnement. Baseline نتاعكم The Dot Creating Opportunities. The Dot Creating Opportunities. ما عندكمش baseline ولا؟ Les. Vous devez penser à faire ça. It's creating opportunities réellement. صحيح ولا؟ C'est ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. Maximizing أنا نقول. ولا maximize opportunities على خاطر هذا كله معناها franchement si ما تخرجش من هنا avec une opportunité نتاع financement والا de nouveaux marchés والا des partenariats جدد اللي يخلوك باش تزيد تطلع هذا كان تلقاش تنجيز الانترناسيونال معناها سامحني فيك سي كو انت انتربرونور فاشل جاي جوست للفريم والفيس وقديش ولو برشا منهم في الكوميونيتي زاد مالوغوزمون هذا على مسؤوليتي هذا على مسؤوليتي تي دور افيك لي جون لا نحبك هيك خاطر فما شكون اللي هو بالرسمي نتاع كثر لها من جوست للتواجد جو سوي ستارت ابور
Non, start-upper, c'est vraiment un engagement طول الخط طول الوقت عام 12 شهر ما ترقدش ما تاكلش وديما ضرك بك ستريس وتفركس على لي زوبورتونيتي مش تفركس على انه اسمك ديما يظهر في الكوميونيتي. هذا الفرق. زينب مسعود حاب تقول حاجه؟ اي حبيت نقول زيدا اللي le premier VC qui a été financé sur le fonds de fonds, il est à The Dot. Ah oui. Capital 216. Ah oui, لازم نجيبوها ذكرى. un de ces jours نجيبوها ذكرى حبيبة الملايين. دونك احنا ملي حالينا ديما نقولوا bon comme نحن الكلنا جايين من l'écosystème هذايا on a évolué un peu partout. لازمنا on arrive à attirer aussi les financeurs. Et ذكرى et pas que ذكرى اللي يتابعوا في دي جي كلوب ويتابعوا في الساوند كلاود نتاعنا ذكرى en fait à certains moments هي elle est l'animatrice et coproductrice معنا في ستارت اب ستوري على جوهر اف ام bien que on a arrêté pour le moment l'émission et زادا هي كانت لايه في البيتش بالتغربيله الاولى نتاع لي ستارت اب هي اللي عملت سيليكسيون تاع لي ستارت اب تاع البيتش راه اي وي دونك هي توا اللي غنيه عن كيفاش يقولوها في الكوميونيتي لكن كمان لازم نعرفوا بها خاطر لازم تجيبها وتحكي معها وتقدمها دونك اللي بازي زاده في ذا دوت اللي بازي ذا دوت aussi ça c'est excellentissime. زينب مسعود directrice exécutive de The Dot, merci beaucoup اللي انت جيتنا اليوم وحكيت لنا على دونك اكثر على The Dot وعلى لي زوبورتونيتي الموجودين في The Dot. نعاودوا نذكروا اللي تنجموا تدخلوا على الباج The Dot على الفيسبوك والا على اللينكدين. السيت ويب قاعد يحضر هكاك؟ السيت ويب هو فما اون لاندينغ بيج ماهيش اجور قاعدين نعاودوا فيه تويكا دونك سا سرا بري دون 3-4 سيمين. فوالا سي thedot.tn تنجموا هذاك السيت بيانتو تلقاو فيه كل شيء. Sinon, comment vous contacter كان مش en ligne؟ احنا موجودين على ماسنجر على فيسبوك على لينكدين. aujourd'hui The Dot زاد فما راهو لاندينغ بيج مش معناتها ما عندنا شيء معناتها فما كونتاكت وتنجم تدخل في كونتاكت The Dot من السيت ويب. نجموا يجيو لهنا زاد بيان سور نجموا نجيو The Dot. Alors c'est 2 rue du Lac Malarène, les berges du lac. موجود على Google Maps, vous tapez The Dot et vous suivez un peu la map et marhaba. Voilà, The Dot موجودة على Google GPS. Et donc, quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Inch'Allah, bientôt, on va se voir في d'autres occasions. Déjà, on se voit, on a tout le temps, puisque on le studio. Mais je pense qu'on va se voir très très bientôt, que ce soit à Fitouns, que ce soit à l'international, pour d'autres nouveautés. Tabaïn, The Dot. Zeynep Messoud, directrice exécutive de The Dot. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite. DigiClub Podcast برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.